बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू वॉइस स्टोरीज में आपका खुश आमदीद। दोस्तों, ये आज की स्टोरी मैंने एक डाइजेस्ट में पढ़ी थी। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। स्टोरी शुरू करने से पहले नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। मैंने टिकट खरीदी और ट्रेन की तरफ बढ़ गया। तरह तरह के लोगों की तरह तरह की बोलियां प्लेटफार्म पर गूंज रही थी। मैं सबको नजरअंदाज करता ट्रेन में घुस गया। कुछ देर बाद मैं अपनी सीट पर बैठ चुका था। मेरी सामने वाली सीट पर बुर्का पहने 3 खवातीन बैठी थीं और मेरी सीट पर मेरे साथ 2 लड़के बैठे हुए थे। उनको आपस में बोलता देखकर मैं समझ गया कि ये एक ही फैमिली के लोग हैं। मुझे खिड़की वाली साइड पर सीट मिल गई थी। मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया और सोचने लगा कि ये स्टेशन भी कितनी अजीब जगह है, कितनों को मिलाता है और कितनों के बिछड़ने की यादें ये समेट के खड़ा है। इतने में एक हल्के से झटके से ट्रेन चल पड़ी। मैंने गहरी सांस ली और जेब से मोबाइल फोन निकालकर इसमें मसरूफ हो गया। अब मुझे सफर करते हुए 7 घंटे से ऊपर हो गए थे। रास्ते पे कुछ स्टेशंस पर गाड़ी रुकी थी और अब हॉर्न बजाती और अंधेरे को चीरती अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। कुछ देर पहले ही मुझे बता दिया था कि मंजिल करीब है। मैंने मोबाइल पे टाइम देखा, रात के 2 बजे थे। अगला स्टेशन मेरी मंजिल थी। मुझे बता दिया गया था कि 20 मिनट तक ट्रेन ने मतलूबा स्टेशन पहुंच जाना है। मैं सीधा होकर बैठ गया। कुछ देर तक ट्रेन मेरे मतलूबा स्टेशन पर जाकर रुक गई। मैं उठा और ट्रेन से बाहर निकल आया। प्लेटफार्म पर उतरकर इधर उधर देखा, मगर मेरे मेजबान जिनके बुलाने पर मैं यहाँ इस वक्त आया था वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैंने आगे देखा, कुछ और मुसाफिर भी उतरे थे। ये एक छोटा सा स्टेशन था। सामने एक चाय का स्टॉल था। मैं चाय के स्टॉल की तरफ बढ़ गया। एक बड़ी उम्र का लंबा चौड़ा आदमी चाय के स्टॉल के अंदर बैठा था। वो मुझे अपनी तरफ आता देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैंने इसके पास पहुंचकर सलाम किया और मैंने इससे 1 कप चाय बनाने को कहा और साथ में बिस्किट भी मांगे। वो उसी वक्त केतली के नीचे लकड़ियां जलाने लग गया और मैं पास पड़ी बेंच पर बैठ गया। ट्रेन से कोई 10-12 मुसाफिर ही उतरे थे जो जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर जा रहे थे। ट्रेन ने सीटी बजाई और चल पड़ी, जिसकी वजह से कुछ देर तो प्लेटफार्म पर ट्रेन के चलने का शोर रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ट्रेन दूर होती गई, खामोशी छाती गई और मैं बेंच पर बैठा ट्रेन को जाते देखता रहा। थोड़ी देर में ट्रेन की आवाज और ट्रेन नजर आना भी बंद हो गई। मैंने इधर उधर का जायजा लिया तो पूरे स्टेशन और प्लेटफार्म के रास्ते पर सिर्फ 2 ही स्ट्रीट लैंप्स लगे हुए थे, जो आसपास के माहौल को रोशन करने के लिए नाकाफी थे। मेरे कानों में सामने जलती हुई लकड़ियों के चटखने की आवाजें आ रही थीं और साथ साथ फिजा में फैली चाय बनने की महक बता रही थी कि मैं बहुत मजेदार चाय पीने वाला हूँ। कुछ देर के बाद चाय वाले ने बिस्किट और चाय का कप मेरे आगे लाकर रख दिया। चाय मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा मजेदार थी। खैर, चाय से फारिग होकर मैं चाय वाले के पास जाकर खड़ा हो गया और इससे कुछ बातचीत की और दोबारा अपनी बेंच पर आके बैठ गया। इतने में स्टेशन की छोटी सी इमारत से 2 बंदे निकले, जिनके पीछे का मंजर में देखकर चौंक उठा और मेरी जबान पर तीसरे कर्मे का वर्ड जारी हो गया। प्लेटफार्म की सीढ़ियां चढ़कर प्लेटफार्म पर आकर उन दोनों ने इधर उधर देखा। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो दोनों जल्दी जल्दी चलते हुए मेरी तरफ आने लगे। मैं गौर से इनको अपनी तरफ आते देख रहा था, मगर अब मेरे चौंकने की वजह खत्म हो चुकी थी। दोनों की उम्रें लगभग 50-55 के करीब थी। मेरे पास आके दोनों ने खुश दिली से सलाम किया और मैं खड़ा हो गया और सलाम का जवाब दिया। उनमें से एक ने कहा, माजरत के साथ कुछ मिनट देर हो गई, दरअसल गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। वैसे आपका देर से आना मैंने महसूस नहीं किया। थोड़ा और रस्मी बातों के बाद उनमें से एक ने कहा, चलो चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं चलना। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और हिचकिचाहट भरे लहजे में पूछा कि क्या वजह है, खैरियत तो है? मैंने कहा, बिल्कुल खैरियत है, बस कुछ देर आपसे यहाँ बातें करना चाहता हूँ, फिर इसके बाद चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक ने कहा, जैसे आपकी मर्जी, और ऊंची आवाज में चाय वाले को 3 चाय के कप का कहा। मैंने कहा, चाय तो मैं आते ही पी चुका हूं,
मगर इस भाई साहब की चाय ही इतनी मजेदार है कि दोबारा से पी लूंगा। मैंने ये कहते हुए चाय वाले को देखा, मगर वो मुंह नीचे किए अपने किसी काम में मसरूफ था। मैं वापस बेंच पर बैठ गया और उनमें से एक मेरे साथ और दूसरा मेरे सामने वाली बेंच पर बैठ गया। प्लेटफॉर्म लोगों से तकरीबन खाली था। मैंने कहा, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें और अपना सारा मसला यहीं बता दें, क्योंकि जब आप मुझे नजर आए तो आपके पीछे कोई और भी था। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना सारा मसला मेरे साथ यहीं पर डिस्कस करें। मेरी बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से जो दूसरे से उम्र में बड़ा और मेरे साथ बेंच पर बैठा हुआ था, इसने गहरी सांस ली और कहा, जनाब, सबसे पहले तो आपका यहां आने का शुक्रिया। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। मेरा नाम मंजूर है और ये मेरा छोटा भाई जहूर है। हम एक मुसीबत में फंस गए हैं। मैंने उन्हें कहा कि अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा, मुझे तफसील से बताएं। थोड़ी देर वो खामोश रहा, जैसे कड़ियां मिला रहा हो, और बोला, मैं एक सरकारी महकमे में बहुत अच्छे अहदे पर फाइज हूं। बड़ा घर बनाना मेरा ख्वाब था। मैंने पुराना घर बेचा और अपने हिस्से में आई जमीन बेचकर एक प्लॉट खरीद लिया। इस पर मकान की तामीर शुरू कर दी। मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। बड़े बेटे का रिश्ता मेरे इस भाई जहूर की बेटी से बचपन से हुआ था। हमारा इरादा था कि मकान की तामीर मुकम्मल होते ही बच्चों की शादी कर देंगे। खैर से मकान तामीर हो गया और इसके बाद हम नए घर में शिफ्ट हो गए। शादी के दिन रखे गए और धूमधाम से शादी भी हो गई। शादी के बाद खानदान में दावतें शुरू हो गईं। एक सुबह मैं दफ्तर जाने लगा तो मुझे बेगम ने कहा, आज हम सबको जहूर भाई ने रात के खाने की दावत दी है, तो आप जल्दी आ जाइएगा। मैंने माजरत करते हुए कहा कि आज शाम को एक दोस्त की बेटी की बारात की इनविटेशन है, तुम लोग चले जाना, मैं फारिग होकर वहीं आ जाऊंगा। असर के टाइम में घर आया तो घर लॉक था। मैं समझ गया कि सब घर वाले जहूर के घर चले गए हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी होती है। मैंने घर का लॉक खोलकर अंदर जाकर थोड़ी देर आराम किया और मगरिब के बाद तैयार होकर दोस्त के घर चला गया। वहां से फारिग होते होते 10 बज गए। मैं जब घर के गेट पर पहुंचा तो 10:30 बज चुके थे। मैंने लॉक खोला और अंदर दाखिल हो गया। सामने किचन में बर्तनों की खटपट की आवाजें आ रही थीं। मेरी बेटी सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। मुझे देखते ही इसने सलाम किया और ऊपर के पोर्शन की सीढ़ियां चढ़ गई। मैंने बेगम को आवाज दी तो किचन से इसकी आवाज आई कि अभी आई। मैंने कहा कि 1 कप चाय बनाकर मेरे कमरे में पहुंचा दो। ये कहकर मैं कमरे में चला गया। कुछ थकावट महसूस कर रहा था, इसलिए चाय का कह दिया था। मैंने मोबाइल निकालकर 1-2 जरूरी कॉलिंग करनी थी जो मैं करने लग गया। 10-15 मिनट गुजर गए, ना बेगम आई ना चाय। तो मैंने फिर ऊंची आवाज में कहा कि बेगम चाय का कहा था। तो बेगम की आवाज आई, बस लेके आ रही हूं। मैं दोबारा से फोन कॉल्स में मसरूफ हो गया। 10 मिनट और गुजर गए। मैं झुंझलाकर उठा और कमरे से बाहर आकर किचन की तरफ देखा। किचन की लाइट ऑफ थी। मैंने बेगम को आवाज दी, बेगम बेगम बेगम, मगर हर सू खामोशी थी। किचन की लाइट ऑफ देखकर मैं समझ गया कि किसी बच्चे के कमरे में होगी। नीचे तीनों बेडरूम्स के दरवाजे बंद थे। मैंने एक एक करके सारे दरवाजे खोले। कमरों की लाइट्स ऑफ थी। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन में चला गया, मगर यहां भी कोई ना था। मैं हैरान कि सब किधर चले गए। जिस बेटी ने सलाम किया था मैंने उसे आवाज दी, मगर हर तरफ खामोशी थी। मैं समझ गया कि सब बाहर लॉन में होंगे। मैं सीढ़ियां उतरकर बाहर लॉन में आ गया, मगर लॉन खाली था। मैंने मोबाइल फोन से बेगम का नंबर मिलाया। कॉल अटेंड होते ही इसकी सलाम की आवाज आई। मैंने फट पड़ने वाले लहजे में कहा कि कहाँ हो तुम? तुम्हें चाय का कहा था। चाय बनाती बनाती कहाँ चली गई हो? आगे से बेगम की हैरानी भरी आवाज आई कि आपको सुबह बताया था कि जहूर भाई के यहाँ डिनर है और आपने भी इधर ही तो आना था। इसकी बात सुनकर मैंने मजीद गुस्से से कहा कि यह क्या बेहुदा मजाक है। अभी अक्सा ने मुझे सलाम किया है, मेरी तुमसे किचन में बात हुई है। आगे से बेगम ने हैरानी से कहा, क्या हो गया है आपको? खैर तो है, हम तो दोपहर के फौरन बाद जहूर भाई के घर आए हुए हैं। मैंने हैरानी से इसकी बात सुनी और कहा, अभी तो तुम यहीं थी और अक्सा भी यहीं थी। मेरी बेगम ने कहा, आप रुकें, हम अभी आते हैं, और कॉल काट दी।
یہ سب کیا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جاگتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، میں نے ایک بیگم کو کچن سے بولتے سنا تھا۔ میرا دل کیا کہ اندر ہال میں جا کر دیکھوں، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے عجیب سے خوف کا احساس ہوا۔ میں لان میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک میرے بیوی بچے آ گئے، ان کے ساتھ میرا یہ بھائی ظہور بھی تھا۔ ہم ہال میں جا کر بیٹھے اور میں یقین اور بے یقینی کی سی حالت میں سب کو بتا رہا تھا، مگر کوئی میری بات تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ میری بیگم بولی، اچھا شاید آپ تھک گئے ہیں، آپ سو جائیں۔ ان سب کی باتیں سن سن کر مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ شاید یہ سب میرا وہم تھا، مگر جاگتی آنکھوں سے اتنا واضح وہم کیسے ممکن ہے؟ خیر، اس واقعے کے بعد سب نارمل ہو گیا۔ کچھ دن بعد بیگم اسٹور میں کسی کام سے گئی اور گھبرا کر باہر نکل آئی، بقول اس کے کہ اسٹور میں گھٹنوں پر سر دیے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ بڑا بیٹا گھر تھا، وہ اسٹور گیا مگر اسٹور میں کوئی نہیں تھا۔ میں آفس تھا۔ اسی وقت مجھے بیٹے کی کال آئی۔ میں گھر پہنچا، بیگم قسمیں اٹھا رہی تھی کہ اس نے وہ عورت دیکھی ہے۔ ہم سب اس کی بات پر حیران تھے۔ خیر، کچھ دن اور گزر گئے۔ میرا بیٹا جس کی شادی ہوئی ہے وہ ایک رات دیر سے گھر آیا۔ اس کی بیوی اپنے میکے تھی۔ وہ کہتا ہے جب میں اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھنے لگا تو مجھے اس کی بیوی کی آواز آئی کہ آ گئے ہیں۔ تو اس نے بے ساختہ کہا ہاں جی، اور چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر کمرہ خالی تھا۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے ہمارے بیڈ روم میں آیا۔ میں سو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا تو اس کی ماں نے مجھے اٹھا کر ساری بات بتائی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ کیا میرے گھر میں شروع ہو گیا ہے۔ اگلے دن ایک کولیگ سے مشورہ کر کے اس کے ایک جاننے والے عامل کے پاس گئے۔ اس نے حساب کیا اور بتایا کہ آپ پر تعویذ ہے اور ان تعویذوں کے تابع مخلوق آپ کے گھر اور آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس عامل کی بات سن کر میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں نے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو عامل صاحب نے کہا کہ مجھے کل آپ اپنے گھر لے جاؤ۔ اگلے دن میں اپنے کولیگ کے ساتھ جا کر عامل صاحب کو گھر سے لے آیا۔ عامل صاحب نے پورے گھر میں گھوم گھوم کر دیکھا اور بولے پورا گھر آسیب سے بھرا پڑا ہے، میں گھر ابھی صاف کر دیتا ہوں اور سب کو جلا دیتا ہوں۔ عامل صاحب ہال کے بیچوں بیچ زمین پر بیٹھ گئے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ میں اور میرا کولیگ اور میرا بڑا بیٹا ساتھ پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ عامل صاحب کو پڑھتے کوئی 10 منٹ ہوئے ہوں گے کہ ہال میں ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی۔ آواز تو زوردار تھی ہی، شاید عامل صاحب کے چہرے پر پڑنے والا تھپڑ بھی بہت زوردار تھا۔ آواز سنتے ہی میں نے عامل صاحب کو دیکھا جو ایک ہاتھ گال پر رکھے زمین پر گرے پڑے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک اور تھپڑ کی آواز آئی جو پہلے سے بھی بہت تیز تھی۔ عامل صاحب کے دوسرے گال پر بھی تھپڑ پڑ چکا تھا۔ تھپڑ پڑتے ہی عامل صاحب کے منہ سے درد بھری آہ نکلی اور ساتھ ہی وہ اٹھ کر ہال کے دروازے کی طرف بھاگے۔ ابھی 4-5 قدم بھاگے ہوں گے کہ ایک اور تھپڑ کی آواز گونجی اور ساتھ ہی عامل صاحب منہ کے بل جا کر فرش پر گر گئے۔ وہ گرتے ہی اٹھ کر بیٹھے اور دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر کو مسلنے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ ہم تینوں جو حیرانی سے یہ سب دیکھ رہے تھے اٹھ کر عامل صاحب کی طرف بھاگے۔ میں نے عامل صاحب کو اٹھایا۔ وہ بیچارے درد سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کیونکہ تھپڑ مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں خود حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عامل صاحب کے دونوں گال لال گلاب بنے ہوئے تھے۔ عامل صاحب کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو وہاں نیلا پنجے کا نشان پورا چھپا ہوا تھا۔ عامل صاحب نے دوبارہ کھڑے ہوتے ہی باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم تینوں وہیں کھڑے رہ گئے۔ عجیب سا خوف مجھ پر طاری ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور باہر نکل کر گیٹ کی طرف بھاگا، مگر عامل صاحب گیٹ کراس کر چکے تھے۔ جب تک میں گھر سے باہر نکلا عامل صاحب دوڑتے ہوئے کافی دور جا چکے تھے۔ میں نے ان کے پیچھے بھاگنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ اتنی دیر میں میرا کولیگ اور بیٹا بھی گھر سے باہر آ گئے۔
شاید ہم تینوں سچویشن سمجھ چکے تھے۔ میرے کولیگ نے باہر نکلتے ہی مجھے کہا، منظور بھائی، اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ آپ کے گھر آسیب ہے۔ شاید اس عامل صاحب کے بس کا کام نہ تھا، ہمیں کوئی اور بندہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میرا بیٹا جو اب تک خاموش کھڑا تھا بولا، ابو انکل کی بات ٹھیک ہے، اس واقعے کا ذکر گھر والوں سے نہ کیجیے گا، نہیں تو گھر والے مزید خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، میری آواز بند تھی، انجانے سے خوف نے میرا گلا خشک کر دیا تھا۔ میرے کولیگ نے اجازت چاہی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ میں اور میرا بیٹا واپس گھر کے اندر آ گئے۔ باقی گھر والے جو اس وقت اوپر کے پورشن میں بیٹھے تھے، ان کو نیچے بلا لیا۔ بیگم نے آتے ہی پوچھا، کیا بنام، ہو گیا مسئلہ حل؟ میرے بولنے سے پہلے میرا بیٹا بول پڑا، جی ہاں، عامل صاحب نے پڑھائی کر دی ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ اب جب تک سب ٹھیک نہیں ہوتا سب ساتھ رہیں گے اور نیچے ہی سویا کریں گے۔ بات کرتے کرتے میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کہاں جاؤں، اس مسئلے کو کس طرح حل کروں۔ وہ سارا دن میں اپ سیٹ رہا، دفتر سے چھٹی لی ہوئی تھی، ظہور کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ اکیلے میں نے اسے ساری بات بتائی۔ اس نے ایک اور عامل صاحب جو ایک دور دیہات میں رہتے تھے ان کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ شام کو ہم دونوں بھائی اس عامل صاحب کے پاس چلے گئے، ان کو سارا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر بولے، تمہارے گھر تعویذوں سے بدروحیں بھیجی گئی ہیں جنہوں نے ایک ایک کر کے تم سب کو مار ڈالنا ہے۔ یہ سن کر میرے تو طوطے اڑ گئے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، اب کیا حل ہے؟ مجھے آپ کے گھر جا کر پڑھنا ہوگا۔ ظہور نے عامل صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ آج جو عامل صاحب آئے تھے ان کے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے۔ ظہور کی بات سنتے ہی عامل صاحب جلدی سے بولے، نہیں پھر میں یہیں بیٹھ کر اس کا حل نکال لوں گا۔ اور عامل صاحب شرمندہ ہوتے ہوئے بولے، میں تعویذ دے دیتا ہوں، سب گھر والے پی لیں اور کل اور تعویذ لے جائیں اور وہ گھر پر باندھ دیں۔ ہم تعویذ لے کر گھر آ گئے، تعویذ ایک جگ میں بھگو دیا اور میری بیگم نے سب کو پانی پلایا۔ اگلے دن دوبارہ عامل صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے ایک تعویذ دیا کہ اسے چمڑے میں بند کروا کے گھر کے کسی کونے پہ باندھ دیں، سب بدروحیں بھاگ جائیں گی۔ ہم نے وہ تعویذ عامل صاحب کی ہدایت کے مطابق چمڑے میں بند کروا کے گھر میں باندھ دیا۔ اس رات میں نے خواب دیکھا، کوئی عورت میرے سرہانے کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ ان ہاتھوں سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے بیگم کو آواز دے کر اٹھایا اور اسے پانی لانے کو کہا۔ وہ بھاگ کر پانی لائی اور لائٹ آن کر دی۔ میری طرف پانی کا گلاس کرتے ہوئے میرے بالوں کو دیکھ کر حیرانی سے بولی، یہ آپ کے بالوں میں مٹی کہاں سے آئی؟ میں نے چونک کر بالوں پہ ہاتھ لگایا، میرے ہاتھوں کو گیلی مٹی کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اتر کر شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میرے بالوں میں کیچڑ جیسی مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے واش روم گھس گیا، سر دھو کر واپس آیا اور بیگم کو اپنا خواب سنایا، جسے سن کر وہ خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ اگلی صبح دفتر سے اور چھٹی لی اور اسی عامل صاحب کے پاس ہم دونوں بھائی چلے گئے۔ رات والی ساری بات اس کو بتائی۔ بات سن کر عامل صاحب نے اس کام سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں، آپ کسی اور کے پاس جائیں۔ غرض اس دن کے بعد سے بلا ناغہ کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی واش روم کے تولیے کیچڑ میں بھرے ہوئے ملتے ہیں، کبھی کوئی بچی ڈر جاتی ہے، کبھی دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے، جب دیکھو تو باہر کوئی نہیں ہوتا، تو کبھی کسی کے ہنسنے کی اور رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ جس کسی عامل کا بھی سنتے ہیں ہم وہاں بھاگ پڑتے ہیں۔ کوئی تعویذ کہتا ہے، کوئی جادو کہتا ہے، کوئی کہتا ہے پلاٹ پر بھوتوں جنوں کی رہائش تھی، آپ نے اس پر مکان بنا دیا، اب مکان چھوڑ دو گے تو جان چھوٹے گی۔ مگر مسئلہ جوں کا تو ہی ہے۔ مجھے روز بروز کمزوری کا احساس ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ دن سے بیگم بھی بہت بیمار ہو گئی ہے، سب ٹیسٹ کلیئر آئے ہیں مگر ان کی ٹانگوں اور کمر کا درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہم نے یہ سب واقعات ہر کسی سے چھپا رکھے تھے۔ اس دن میری بڑی بہن بیگم کی طبیعت کا سن کر اس کی عیادت کے لیے آئی تھی۔ وہ رات کو سوئی ہوئی تھی تو رات کو ان کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، ان کو لگا ان کے سامنے پڑے صوفے پر کوئی عورت بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ مگر وہ عورت نہ بولی۔ انہوں نے اٹھ کر لائٹ جلائی مگر صوفہ خالی تھا۔
सुबह इनके कमरे में मेरी बेटी गई तो इन्होंने हंसते हंसते सरसरी सा तस्करा किया कि रात को तो मैं डर ही गई और रात वाली सारी बात सुनाई। बात सुनते ही मेरी बेटी ने इनको इस घर में रोनुमा हुए सारे वाकयात सुना दिए, जिसे सुनकर वो सीधा मेरे पास आई और गुस्सा होने लगी कि बहन भाइयों से इस तरह की बातें नहीं छुपाया करते। और फिर बदर भाई इन्होंने आपका जिक्र किया। मैंने इसी वक्त बेनोई साहब को कॉल करके आपका नंबर लिया और आपसे बात की। अब आप यहाँ हैं। ये है वो मुख्तसर से हालात जो हमारे साथ पेश आ रहे हैं, हमारी मदद कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। ये कहकर मंजूर साहब खामोश हो गए। मैं जो चाय पीते इनकी सारी बात तवज्जो से सुन रहा था। चाय का आखिरी घूंट भरा और खाली कप बेंच के ऊपर रखकर खड़ा हो गया और बोला, चलें अब चलते हैं। जहूर साहब चाय का बिल देने चाय के स्टॉल की तरफ गए, मगर स्टॉल वाला स्टॉल में मौजूद नहीं था। वो बोले, बिल के पैसे यहाँ रख देता हूँ। मैंने कहा, कल जब जाने लगूंगा तब आपने छोड़ने आना है, तो कल दे दीजिएगा। अब चलें, ज्यादा देर ना करें। अगले दिन शाम के वक्त मैं जहूर साहब और मंजूर साहब के साथ ट्रेन के इंतजार में खड़ा था। मंजूर साहब बहुत खुश थे। उनके घर वो नहुसत खत्म हो गई थी और साथ साथ मेरा काम भी खत्म हो गया था, इसलिए अब मैं वापस जा रहा था। अब आप लोगों के जहन में जो सवालात हैं मैं उनका जवाब दे देता हूँ। मंजूर साहब पे ना कोई जादू था, न तावीज थे, ना ही उस प्लॉट पे कोई आसेब था जहां उन्होंने घर बनाया था। हुआ ये था कि जिस दिन मंजूर साहब अपने दोस्त की बेटी की शादी में गए थे, वहां बारात का इंतजाम एक स्कूल में किया गया था। दोस्त की बेटी की शादी समझते हुए मंजूर साहब इंतजामिया में शामिल हो गए थे और बारातियों को खाना वगैरह सर्व करवाने में आगे थे। और बाद में जो खाना बारातियों की प्लेटों से बच गया था, इसको मंजूर साहब ने स्कूल के पीछे एक वीरान जगह फिकवा दिया था और वो जगह असल में आसेबी थी। जिस वक्त मंजूर साहब वो खाना फिकवाने वहां गए, वहां पर एक जिन्नी को वो पसंद आ गए और वो इनके जिस्म की खुशबू पर फिदा हो गई। और जब वो वापस लौटे तो वो भी इसके साथ ही आई और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक का खास करम हुआ था मुझ पर और मैं इस बार भी कामयाब हुआ था। मुझे एक दिन मंजूर साहब ने कॉल की थी और बताया था कि इनके घर तावीज़ों की वजह से बहुत परेशानी है और वो अपने पास मुझे बुला रहे थे। इनकी कॉल कटने के कुछ देर बाद मंजूर साहब के बेनोई, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इनका भी फोन आ गया था और मैं इनकी तरफ जाने को राजी हो गया था। मगर मैं जो समझ रहा था ये वो मसला ही नहीं था। ये मामला बहुत खतरनाक और गमगीर था और मुझे सफर के दौरान भी आगाह किया गया था कि यह मसला बड़ी एहतियात से सुलझाने वाला है। और जब ये दोनों भाई स्टेशन के अंदर दाखिल हो रहे थे तो इनके पीछे किसी गैर मरई मखलूक की झलक मैंने देख ली थी। ट्रेन आ चुकी थी। जहूर और मंजूर साहब दोनों ने गर्मजोशी से मुझे गले लगाया और मैं ट्रेन पर सवार हो गया। मैं अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठा, जो इत्तेफाक से इस दफा भी खिड़की वाली थी। तो वो दोनों भाई खिड़की के पास आकर खड़े होकर मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देख रहे थे। ट्रेन ने चलने के लिए अपनी सीटी बजा दी थी। मैंने कहा, रात वाली चाय मेरी तरफ से थी। जहूर भाई बोले, नहीं जनाब, मैं अभी उसके पास जाकर बिल अदा करता हूँ। मैंने कहा, जनाब अगर आपको चाय का स्टॉल या चाय वाला नजर आए तो लाजमी बिल अदा कर दीजिएगा। दोनों भाइयों ने स्टॉल की सिमत देखा। स्टॉल वहां होता तो इनको नजर आता। वो तो खुदा का शुक्र है कि मेरे प्यार करने वालों ने अपने एक साथी को चाय के स्टॉल समेत वहां पर खड़ा कर दिया था, जिसकी मौजूदगी की वजह से वो मखलूक करीब ना आई। और मंजूर साहब के घर भी इसी स्टॉल वाले ने उसे काबू में रखा और मुझे मुकम्मल पढ़ने और हिसार कायम करने का मौका मिल गया। हल्के से झटके के बाद ट्रेन चल पड़ी और दोनों भाई हैरानी से हाथ हिलाते पीछे रह गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये स्टोरी? कमेंट करके अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए किस्से, एक नई कहानी, एक नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।